তো গাইস চলো না সৌফু ভাইয়ের নতুন ব্লগটি দেখা যাক। আসলে ব্লগের মাধ্যমে এমন কি আছে, চলুন। ये है गाड़ी, ये है हमारा गाड़ी। दे सकते हैं, उठा सकता है। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी यासिन আরাফাত অপু এন্ড ওয়েলকাম টু মাই এন্ট্রি দিচ্ছ, অনেক সুন্দর সো এন্ট্রি। গাইস, দেখা যাক কি বলে। আমি একটা ভিডিওতে বলছিলাম যে 2025 এ আমি আপনাদেরকে নতুন কিছু দেখাবো, কিন্তু আপনারা আমার এই কথা আসলে ঠিক তুচ্ছ করে বলেছিল যে ফেলে নতুন কিছু দিয়েছেন। দেখাবে, আসলে আমি দেখা যাক অনেক কি কষ্ট দেখায় পেয়েছি। নতুন কোনো কিছু। প্রবলেম নাই, আপনারা আমার ভাই ভাই তোমরা এখনো আমার 2014 মানে 2014 সাল নিয়ে পড়ে আছো। ওই সময় আমি সেলুনে কাজ করছি, তোমরা শুধু আমাকে এই একটাই খোঁটা দিতেছো, ভাই তুমি সেলুনে কাজ করছো, তুমি নাপিত। আজকে তোমাদেরকে আমি আরো একটা গোপন তথ্য বলে দিই, আমি শুধু সেলুনে কাজ করি নাই, আসলে ওহু ভাই তখন কিন্তু সেলুনে কাজ করছিল, মোবাইল কে জানে দোকানে অবশ্যই কাজ কমেন্টে বলো। করছি, সেলুন দোকানেও কাজ করছি, ইলেকট্রিক দোকানেও কাজ করছি, অনেক কিছু করে আমি আজকে এই পর্যায়ে এসে দাঁড়াইছি। চুরি করে নাই, কারো হক মেরে খাই নাই, নিজের টাকায় নিজের শক্তি দিয়ে যতটুকু পারছি নিজে ট্রাই করছি। সিঙ্গারার জন্য মানুষের পিছনে দৌড়াই নাই, নিজে কিছু করার ট্রাই করছি। আমার আমার এখন যে বয়স, এই বয়স আসলে ভাই কোনো কাজকে ছোট করে দেখার নাই, আসলে কি বলবো আর, চলো দেখা যাক। মানুষের পড়ালেখা করে বাপের টাকায় খায়, ঘুরে ফিরে নিজে কাজ করে নিজেকে নিজের মতো করে আগায় নিচ্ছি। দ্যাটস ওয়াই আজকে আমি এখানে এসে দাঁড়াইছি। আর তোমরা আমাকে 2014 কথা এখনো বলতেছ যে হ্যাঁ তুই নাপিত। শুন ভাই, তোদেরকে আজকে আমি একটা কথা বলি, 2025-এ আমি বলছি যে আমি কিছু দেখাবো, আর সেটা কি জানোস? সেটা আজকেই দেখতে পারবি। আজকে আমি আমার লাইফের প্রথম নিউ কার নিব। এখন যাব শোরুমে, দেন ওইখানে গিয়ে আমি আমার মন মতো করে একটা গাড়ি নিব, যেটা অন্য কেউ নিতে পারবে না। মাইন্ড ইট। আসেন, দেখা হবে। সমালোচনা আসলে দেখা যাক কি গাড়ি নেয়, সবাই এক সঙ্গে থাকো, দেখা যাক ওহু ভাই আসলে কি গাড়িটা নিচ্ছে, তার জীবনের প্রথম গাড়িটা। আসলে দেখা যাক। করতে চান করেন, কোনো প্রবলেম নাই। আমি আমাকে নিয়ে আগায় যাচ্ছি। আপনারা সমালোচনা করেন যারা আমাকে নিয়ে, তারা আমার থেকে অনেক পিছে, আমি অনেক আগে। আমাকে ছুতে পারবেন না। আমার অনেকেই ক্ষতি করতে ট্রাই করবেন, অনেকে ক্ষতি করার ট্রাই করবেন, তো আমার কাজ পর্যন্ত আসতে পারবেন না। নো প্রবলেম, আসেন আজকে ব্র্যান্ড নিউ কার কি নি সেটাই দেখবো। লেটস গো। সো গাইস, এখন আমি আর মোটু চলে যাচ্ছে সেই ময়দানে, আমাদের যেখানে স্বপ্ন পূরণ হবে, ড্রিম পুরা করতে যাব। কিন্তু আসলে মজার বিষয় হলো মোটু আমার সাথে যাচ্ছে। মোটু নিজে জানে না মোটু কোথায় যাচ্ছে, শুধু এতটুকু জানে যে সে আমার সাথে ঘুরতে যেতেছে। अभी मोटू कैसी हो? तो बहुत दिन बाद हम ब्लॉग लेके आ गया। हाँ, कैसी हो? तो मजे में। मजे में। বাবা, এটা তো অপু ভাই আর অপু ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড, ঠিক আছে না? অবশ্যই কমেন্টে বলো। আর অপু ভাইয়ের ফ্যান যারা যারা আছো অবশ্যই কমেন্টে বলে দাও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো সাথে। बात मजे में है क्या? तो कितना मजे? मजे क्या, सैड देखना चाहते हैं क्या दुनिया में? नहीं नहीं, तुम कितना मजे में है? बहुत बहुत ज्यादा। यस, क्या है? फुल ऑन खुशी खुशी लग रहा है। क्या हो गया तुम्हारा लाइफ में? घूमने जा रहे हैं हम। किधर घूमने जा रहा है तुम? और थोड़ा दुनिया देखने जा रहे हैं। थोड़ा दुनिया देखने जा रहा है। क्यों दुनिया इतना ज्यादा ऐसे? है। क्यों ऐसे दुनिया नहीं देखता है तुम? दुनिया कहाँ देखती हूँ मैं? ऐसे बाहर होता है, दिल्ली तो बाहर होता है। ऐसे कहाँ बाहर होते कि ऐसे करके तैयार होके रेडी होके जाएंगे, ऐसे तो नहीं। अभी तुमको मैं जिधर घूमने के लिए लेकर जा रहा है, हाँ। उधर का लोग अच्छा नहीं है, तुमको बेच देगा। हैं? तुम्हारे किडनी भी लेकर जा मुझे तेरे पे सकते शक है सबसे पहले, समझ आ गई? तो सबसे पहले मैं ही कर मेरा सकता है, तो क्या suspect करेगा? है। मैं ही कर सकता है, तू क्या करेगा? मैं तुझे भेज दूंगी, तू मुझे समझता क्या है? पागल समझता क्या है मुझे तू? What do you think about me? मैं तो सोचता है तू एक फुद्दू है। फुद्दू मालूम है? इसको दिमाग नहीं है, वही है तू। ओके, যাই হোক, এখন सुन मेरा बात सुन। आज मैं कुछ लेना चाहता है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत बहुत ज्यादा। ये आज का पैसा किधर रखा है? आज का पैसा नहीं है, आज के लिए ठीक है। मतलब आज बहुत एक्सपेंसिव है बहुत। क्या? कुछ तो है, जैसे कुछ है। मुझे अभी बता। मैं बहुत बहुत एक्सपेंसिव कुछ लेना चाहता है, तो क्या खुश होगा? हाँ, क्यों?
वो मेरे हिस्सा में आएगा। क्यों? तो मेरा হুবাই ही কিন্তু हो অনেক जाएगा। সুন্দরভাবে क्या হিন্দি क्यों? বলতেছে। तुझे मैं दे दूंगा। আর हाँ, মাঝে मैं মধ্যে ले বাংলা लूंगी। বলতেছে। कैसे ले लेगा? ये मेरा है भाई। দেখা जो যাক भी है मैं ले लूंगी। গার্লফ্রেন্ড नहीं के नहीं, ना ऐसे तो জানিয়ে नहीं ले सकते। मैं ले सकती हूँ, मेरा मैं ऐसी हूँ, मैं ले छीन के ले जाता है क्या? छीन लूंगी मैं ले लूंगी ना। मुझे तू तो ऐसा ही देगा लग रहा है तू छीन के ले जाएगा। मुझे देगा ना। मैं क्यों तुझे दूंगा? मैं इतने एक्सपेंसिव कुछ लूंगा मेरे लिए, मैं यूज करने के लिए, मैं जो भी हो, मैं खाने के लिए जो भी हो, तो मैं मेरे लिए लूंगा। तू क्यों छीन के लेने के लिए बोल रहा है? क्योंकि तू छीनने का तू काम मुझे करता है देगा क्या कि था? नहीं देगा? हैं? देगा या नहीं नहीं, देगा? मैं क्यों तुझे दूंगा? ठीक है, मैं घर से भैया गाड़ी यू टर्न। नहीं, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि हम तो तुमको ही सेल करके कुछ लेने के लिए जा रहा है। ये हम तुमको ही सेल करके हम तुमको बेच दूंगा, तुम्हारा किडनी सब कुछ लेके जाएगा। उसको तू बेचेगा ना, उसको और तुझे दोनों को साथ में बेच दूंगी, समझ आई? সো গাইস, আমরা এখন চলে আসলাম সেই কুখ্যাত বিখ্যাত জায়গায় যেখানে আজকে আমি আমার ব্র্যান্ড নিউ কার নেব। আই মোটু, किधर लेकर आया तुझे? किधर लेकर आया तुझे? नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। তার গার্লফ্রেন্ড তার সেই ज्यादा सरप्राइज हो गया, मतलब यहाँ पे एक गाड़ी देख रहा है। জিনিসটা নিতে চাচ্ছে तुझे क्या लगता है मैं गाड़ी लूंगा? হুবাই তো হুবাই हाँ, সে लेगी দিতে लेगा চাচ্ছে तो। না। मेरे पास দেখা इतना যাক पैसा है। কি হয় সেই পর্যন্ত। ওকে গাইস, আমি চলে আসলাম ফাইনালি শোরুমের ভিতরে। এখানে অনেক ধরনের কার আছে, কিন্তু আমারটা একটু স্পেশাল হবে, আর আমারটা অন্যদিকে, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো না এখন। এখন আমরা এখান থেকে চলে যাব রিসেপশনে, ওইখানে গিয়ে তাদের সাথে আমরা কথা বলবো, প্লাস কি হয় কি করা যায়। আসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশেষে অপু ভাই কিন্তু সেই মূল্যবান স্থানে চলে আইছে। দেখা যাক কি হয় সেখানে। हाँ, चलो भाई कैसे? ठीक है ना? ठीक ठीक आप ठीक है ना? सब रेडी है? हाँ एवरीथिंग आपका गाड़ी रेडी है। रेडी है? हाँ चलो दिखाओ, दिखाना चाहिए। मुझे आगे कुछ करना पड़ेगा? नहीं बस आपको ना पेपर वर्क है हाँ, थोड़ा सा वो ओके। बस करना पड़ेगा। आगे पेपर ये करने के बाद हम हाँ बस सिग्नेचर चाहिए होंगे आपके, हाँ। वो करके उसके बाद आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो क्या है, तू इतना खुशी हुआ है? क्या है तेरा? जल्दी देखनी है मुझे, गाड़ी देखनी है जल्दी। গাড়ি দেখাউঙ্গা, গাড়ি সবাইকে দেখাবো আমি। গাড়ি লাইফের ফার্স্ট টাইম একটা কার নিতেছি, একটা গাড়ি নিতেছি আমি, না সবাই দেখবে, সবাইকে দেখাবো ভাই। লাইফ ইজ বিউটিফুল। क्या है भाई? वेरी गुड। गाड़ी बहुत अच्छी है, हैं? बहुत अच्छी है। গাড়ি बहुत अच्छा है ना, और আসলে लाइफ इज গাড়িটা ब्यूटीफुल। স্পেশাল ভাবে নেওয়া তো, তার জন্য স্পেশাল ভাবে your করে life is রেখেছে। beautiful. Anything, yeah? দেখা যাক Let's go. কি গাড়ি तो নিচ্ছে। आगे हम साइन कर लूंगा। গাড়িটা पहले आप साइन करेंगे फिर তোমরা गाड़ी আন্দাজ করো কি देखेंगे। গাড়ি হ্যাঁ, নিচ্ছে। অবশ্যই গাড়ি কমেন্ট ready বক্স খোলা আছে, কমেন্ট চল, বক্সে চলো। বলবে। चॉइस बहुत अच्छा है गाड़ी, হ্যাঁ, आपका चॉइस बहुत अच्छा है गाड़ी। এই ল প্রথমে আসছি, মানে হ্যাং হয়ে গেছে, আমি কোনটা নিব না বুঝতে পারতেছি না। তবে হ্যাঁ, এখানে অনেকগুলা কার আছে যেগুলো অ্যাভেলেবেল। আমি অ্যাভেলেবেল চাই না, আমি একটু আনকমন কিছু চাই, তার জন্য আমি আনকমনের জায়গায় চলে আসছি। মানে তুফান করবো, একটু তুফান করতে চাই। কি বলেন, ভালো হবে? আমার ফ্যানদেরকে বলতেছি, তোমরা খুশি তো ভাই? তোমাদের ভাই কিছু করতেছে তোমাদের জন্য, মানে তোমরা খুশি? এটা বলো তোমরা। तू खुशी है? ऑफ कोर्स सारी। कितना खुशी है तू? कुछ लोग शॉक्ड और कुछ আসলে लोग অপু ভাইয়ের खुश हो গার্লফ্রেন্ড जाए। কিন্তু অনেক খুশি হয়েছে যে कुछ लोग शॉक ताकि और गाड़ी कुछ ठीक लोग कर खुश हो मना जाएगा। हाँ, mix, আচ্ছা দেখা যাক কি হয়। मिक्स ठीक है। और तुझे पता है क्या? ये गाड़ी कैसे लिया मैं? क्योंकि तेरा एक किडनी नहीं है। थप्पड़ ऐसे मारूंगी ना। तेरा ऑलरेडी एक किडनी नहीं है, सच में। कल ही मेडिकल करा के आऊंगा, वहां पे तेरी ले लूंगी, समझ आए? যাই হোক, এখানে একটু ভিতরে ঢুকি, একটু ভিতরে রেখে দেখো। ও হো গাড়ি জোস, মানে একটা তুফান, এখানে একটা তুফান মনে হবে। মাঝে মানে কোনো এক সময় ভাবতাম যে একটা গাড়ি কিনে মরে যাওয়া ভালো, তবে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া, ভালোবাসায়, বদদোয়ায়, গালিগালাজের কারণে আজকে কিন্তু আমি গাড়ি ফাইনালি নিয়ে নিলাম। এটা আসলে সবাই গাড়ি দ্বারা কিনতে সম্ভব হলে না, অনেক সহ্য করতে হবে, লাইফে signature স্ট্রাগল করতে করতে হবে, হবে। লাইফে আপনাকে signature কিছু করে করতে হলে এরকম আপনাকে কেটে অনেক কিছু দিছে। সহ্য করতে হবে। মানুষ কিছু আমাকে নিয়ে দেখায়নি। অনেক বিভিন্ন না, ধরনের দেখায়নি কথা বলে, মানুষ অনেক আমাকে time নিয়ে loss হয়। সমালোচনা দেখা করে, যাক। কিন্তু সমালোচনাকে আমি এড়িয়ে আমি আগায় যাচ্ছি।
সমালোচনার দিকে যদি আমি তাকাই তাহলে আমি পিছিয়ে পড়ে যাব। আমি সমালোচনার দিকে তাকাইতে হবে না, আমাকে তাকাইতে হবে আমার রাস্তার দিকে। আমার রাস্তা কোন দিকে যাচ্ছে, আমাকে ওই দিকে যাইতে হবে। মানুষ তো আমাকে নিয়ে সমালোচনা করবেই, মানুষ তো আমাকে নিয়ে কথা বলবেই, মানুষ আছেই তো কথা বলার জন্য, মানুষ আছেই কিন্তু কমেন্ট করার জন্য। আমার কাজ আমাকে করতে হবে। আমি যদি বসে থাকি, আমি যদি ওয়েট করি, তাহলে আমার টাইম নষ্ট হবে, প্লাস আমি পিছিয়ে পড়ে যাব, আমার আগে মানুষ চলে যাবে। তাহলে আমি কেন মানুষকে আগে যাইতে দেব? যাক না, যার যেভাবে মন চায় সেভাবে যাক, তবে আমি আমার জায়গা থেকে কেন টাইম ওয়েস্ট করব? কেন আমি সবকিছু আমার খারাপ করব? আমি আমার জায়গা থেকে আগে যাচ্ছি। ভাই একটা কথা বলি, লাইফে অনেক খুশি, যত কিছু হোক না কেন তুমি বসে থাকবা না। মাথায় টার্গেট থাকবে, যেটা তোমার স্বপ্ন থাকবে ওটা পূরণ করবা। কষ্ট করতে হবে, স্ট্রাগল করতে হবে। লাইফে কিছু করতে হলে তোমাকে স্ট্রাগল করতে হবে। এভাবে না হয় ওইভাবে, ওইভাবে না হয় এইভাবে। আমি আমার কথা বাদে দিলাম, আমার তো সবাই মোটামুটি জানেন আমাকে মানুষ কিভাবে কি চোখে দেখে। তবে হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ নিজের টাকায় নিজে ইনকাম করে একটা কার নিলাম। মানে হ্যাঁ, এটা আমার কাছে অনেক কিছু। আর এইটার জন্য আজকে আমি আমাকে থ্যাংক ইউ দিতে চাই। মিস্টার অপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কারণ আপনি অনেক কিছু সহ্য করার পরও আপনি আপনার গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছেন। আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার অপু। মাই নাম ইজ অপু, মানে আমি আমাকে দিচ্ছি আর কি। আর কিন্তু খুশিও লাগতেছে আমার কাছে। আসলে আমি বুঝতেছি না, হাত পা কিন্তু কাঁপতেছে ভিতরে, আমি কথাও বলতে পারতেছি না ভালো করে। কারণ লাইফে অনেক কিছু সহ্য করছি, আমি অনেক কিছু করছি। মানুষ আমাকে অনেক ভালোবাসছে, আবার অনেক ঘৃণাও করছে। মানুষ আমাকে থু মারছে, আবার বুকে ওটাই না নিছে। সো আমি সব কিছু নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমি হ্যাপি আছি। আজকে আমি হ্যাপি থাকার কারণে, সবকিছু আমি আলহামদুলিল্লাহ বলার কারণে আজকে আমি কিছু করতেছি। जस्ट ब्रदर आप मुझे एक बात बोलो, ये गाड़ी कितने का है? ए तू हार्ट अटैक तो नहीं करेगा ना? नहीं, मैं बस तुझसे बात। मेरा गाड़ी देखना चाहता है। हाँ, हैं? जल्दी। हार्ट अटैक नहीं करेगा ना? तुझे मैं क्या कमजोर लगती हूँ इतनी? ओके ठीक है भाई, कितने का गाड़ी है? ये गाड़ी है भाई 8,25,000 का। 8,25,000 दिरहम। हाँ 8,25,000 दिरहम। हाँ 8,25,000 दिरहमेर गाड़ी। 8,25,000 दिरहमेर गाड़ी। 8,25,000 दिरहमेर गाड़ी ভাই, বুঝতে পারছেন? ঠেলা সামলান। তাহলে 8,25,000 দিরহাম হইলে বাংলা টাকা কত হয়? 33 টাকায় করে ধরে। হ্যাঁ, 8,25,000 আসলে কথাটা কিন্তু সত্যি, আর মনোযোগ দিয়ে কথাটা শোনো। 8,25,000 পূরণ এগিয়ে যেতে হলে অবশ্যই পিছনের যারা সমালোচনা করে তাদের কথা মাথায় নিতে হবে না। 2,72,25,000 2,72,25,000 2,72,25,000 টাকার গাড়ি ভাই, মানে বুঝেন আমার যা আছে একদম সব দিয়ে আমি গাড়ি নিতেছি। মানুষ তো সেলুন দোকান দিতেছে, বাড়ি ঘর দুয়ার করতেছে, জায়গা জমি কিনতেছে। আমি গাড়ি নিয়ে আমি না হয় একটু গাড়ি কিনি, আমি না হয় একটু আনকমন কিছু করি ভাই। হ্যাঁ, কি বলেন? আসেন এবার আমি আর বেশি কিছু বলবো না, এখন আমি জাস্ট সিগনেচারটা করব, ফর্মটা মানে ওরা ওদের ফর্মটা ফিল আপ করার পরে আমি আমার গাড়িটা নিয়ে বের হয়ে যাব। আর কি, আর কিছু না। কেমন? अभी आपको ना यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए। ओके ठीक है, मुझे एक सिग्नेचर भी चाहिए। मेरा सिग्नेचर तो इतना अच्छा नहीं है, चलेगा? चलेगा? तू भी एक देगा? अच्छा मजाक है, कोई पेपर है वो? ये और क्या? बस अभी ना मैं गाड़ी रजिस्टर करूंगा, सही है, नंबर प्लेट लगाऊंगा, आपके ओके। नाम पे गाड़ी हो जाएगी। हाँ। ठीक है, बस ये पेपर चाहिए था। हाँ बाद गाड़ी के ऊपर प्लेटें लगेगी, सब कुछ रेडी होगा, मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी रेडी है, आप फिर यहाँ से लेके जा सकते हैं। हाँ, गाड़ी अभी रेडी है। आप अभी गाड़ी में लेके बाहर हो सकता है ना? एक दिन 2 दिन टाइम लगेगा? नहीं, अभी लगेगा, 1 दिन लगेगा। एक दिन टाइम लगेगा क्योंकि नंबर प्लेट लगेगा ना, इंश्योरेंस होगा, फिर नंबर प्लेट लगेगा। हाँ, और उसके बाद आप ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद मतलब अभी इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस होगा और आरटीए में रजिस्टर होगा, गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट लगेगा। उसके बाद मैं गाड़ी लेके बाहर हो सकता है? देखना है अभी गाड़ी। मैं तो देखना ही चाहता है, मैं देखना चाहता है, सब देखना चाहता है। मोटू तू देखना चाहता है? फिर से मोटू बोल रहा है। ओ ठीक है, मोटू नहीं स्लिम है, गाड़ी देखना चाहता है, सब देखने के लिए पागल हो गया। मैं तो खुद हो गया तू ज्यादा है। जब ये हाल है। यहाँ पे लाल कपड़ा देख रहा है तू? ये क्या है? इसमें गाड़ी ये क्या है क्या? ये किधर है भाई? ये है गाड़ी, ये है हमारा गाड़ी। दे सकते हैं, उठा सकता है? बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर।
या क्या है मोटो ये तो बड़ी खतरनाक है ভাই 2,72,00,000 টাকা দিয়ে গাড়ি নিব যদি গাড়ির যদি হেডম না হয় তাহলে কি হয় নাকি অনেক টাকার গাড়ি ল্যাম্বরগিনি আসলে ভাই কি গাড়ি নিচ্ছে চলুন ল্যাম্বরগিনি দেখা যায় ল্যাম্বরগিনি ভাই ये ল্যাম্বরগিনি বুঝতে পারছেন क्या है ठीक है ना हैं भाई ठीक है सर क्या है कैसा लगता है बहुत अच्छा मैं बोला आपकी पसंद बहुत अच्छी है ब्रो थैंक यू सो मच तुझे कैसा लग रहा है मेरी तो फेवरेट है तेरा फेवरेट है तू घूमना चाहता है तो तू यहाँ पे बैठना चाहता है हाँ क्या है ये इसका क्या हो गया तू बैठना चाहता है ठीक है यस क्या है खुश है हाँ आ इधर आ तुझे घुमाऊंगा इधर आ मैं गिरी तो मैंने हील्स डाली आज के हाँ? मत घुमा मुझे जल्दी जल्दी खा तुझे तू बैठना चाहता है तू मुझे क्या खिलाएगा मतलब पागल कुछ वाले क्या? ट्रीट देगा ना मैं इतना बड़ा गाड़ी लेगा तू मुझे ट्रीट देगा अभी भी तू मुझसे बोल रहा है कि तू मैं तुझे खिलाऊं यहाँ पे भी नहीं मैं तो গাইস সবাই ভিডিওটি লাইক করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর নতুন নতুন রিঅ্যাকশন ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ সবাইকে